Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Allan. This is Dialog number 19, Dialog nummer 19. Hvad skal jeg skrive? What am I supposed to write? Hvad skal jeg skrive? The pronunciation focus of this video is the infinitive, because the infinitive, when it has more than one syllable, usually ends in E. And that E is not spoken in normal pace Danish spoken language. Så skrive, komme, tale, lege. So write, come, to speak, to talk, to play, lege. Mikkel har fået en besked fra Ida. Mikkel har fået en besked fra Ida. De har lige været på date. De har lige været på date. Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? Det er da ikke så svært. Det er da ikke så svært. That's not that difficult at all. Jo, jeg vil ikke lyde som en idiot. Jo, jeg vil ikke lyde som en idiot. Yes, I don't want to sound like an idiot. Skriv bare, at du også glæder dig. Skriv bare, at du også glæder dig. Just write that you also are looking forward to meet her. Men jeg bliver nødt til at skrive mere. Men jeg er nødt til at skrive mere. But I am forced to write something more. Spørg hende, hvornår hun har tid. Spørg hende, hvornår hun har tid. Ask her when she has time. Skal jeg komme med et forslag? Skal jeg komme med et forslag? Do I need to come with a proposal? Suggestion? Ja, det vil være godt. Ja, det vil være godt.